Hi everyone! Karon na video, ako ipakita ang Runway Manila, usa ka pedestrian bridge nga na-connect sa NAIA Terminal 3 padulong sa Newport City. Air condition ni siya ug safe kaayo. Perfect para sa mga travelers nga gusto makalikay sa hassle sa traffic. Niabot mi sa Manila mga around 3 a.m. Unya ang among flight pa Hong Kong kay 1 a.m. pa sa sunod adlaw. Imagine, pila ka oras ang gap, grabe kakapoy ug lowbat na jud mi. So instead nga magpundo lang mi sa airport, nitabok mi diri sa Runway Manila. Ayon mangita og billeting or lugar nga pwede kapahulayan. Mayo gani kay dali ra kaayo ang access, limpyo, hayahay ang dalan ug safe sad kaayo. Padulong ra ka diretso sa Newport City kung asa na ang mga hotels, restaurant ug uban pang amenities nga makaparelax jud nimo samtang nagulat ka sa imong sunod nga biyahe. Kung plani mo mag-overnight stopover near the airport, highly recommended jud ni siya. Convenient, safe ug travel friendly kaayo. Like and follow sa ako ang mga video for more travel updates ug experiences. Salamat kaayo and thank you so much for watching.